नमस्कार दर्शक बंधु आपन को एमआर ओडिया न्यूज वन को स्वागत। सर्वप्रथमे आपण सुना रेट जानि परिबे एई चैनल माध्यम रे 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट आजिर दर केते रहिछि ता सहित रूपार दर मध्ये केते रहिछि केउठु आपण माने किनिबे केउठु सस्ता मध्ये अछि सब कि डिटेल्स एई वीडियो माध्यम रे मध्ये पाइबे। तबे आज मार्केट रे सुनार दर आसिछि एक बड़ परिवर्तन केउठी मिलुछि सस्ता केउठी बढ़िछि दाम आसंतु संपूर्ण जानिबा गोल्ड रिपोर्ट विषय रे। सारा देश रे एबे सुना दर को नै चर्चा विवाह ऋतु पूर्व ग्राहक मन अनेक प्रश्न एबे सुना किनिबा लाभदायक ना आहुरी मध्य सुना दर आगु कमिबो ए वीडियो रे आपण संपूर्ण जानि परिबे। कुआ जाउछ जे एबे इस्राएल ईरान युद्ध चलिबा जोगु सब किछि दर मध्य बढ़ी जाउछि जेमिति कि गतकाली गैस दर बढ़ी गला आउ किछि दर मध्य बढ़ी जाइछि एपटे सुना एवं रूपा ऊपर मध्य प्रभाव देखिबाकू मिलिछि किंतु लगातार एबे जो गोटे सप्ताह पूर्व सुना दर जेतिकी थिला ताठारु कमिछि ना बढ़िछि से विषय मध्ये जानिबा। विवाह हो व्रतघर हो आपण जेकोनसी इवेंट सुना किनिया पई चाहिले सब किछि मध्ये किनि परिबे आज रिपोर्ट देखिक मध्ये ता सहित सुना किनिबा पूर्व आपण गुटी सावधान रहंतु सब बेले बीआईएस हॉलमार्क देखि सुना किनतु सुना चेकिंग केमिति करिवे सुनार प्योरिटी केमिति जानिबे वीडियो शेषर मध्ये आमे कहि दबु जा पर आपण कोनोसी प्रकार फ्रॉडर शिकार मध्ये हेबे नाही। तेबे चलନ୍ତୁ जानिबा 9 मार्च 2026 आजिर सुना रूपा दर केते। प्रथमे जानिदबा रूपा दर केते देखंतु एठी चार्ट मो ऊपर प्राइस चार्ट देखि दिछि आपण माने मते देखि देबे 1 ग्राम रूपार दर अछि 289 टंका 90 पैसा 8 ग्राम रहिछि 2319 टंका 20 पैसा 10 ग्राम रहिछि 2899 टंका सेही भली 100 ग्राम मध्ये रहिछि 28990 टंका आ 1000 ग्राम बा 1 किलो 2,89,900 टंका गतकाली थिले 2,90,000 आज अछि 2,89,000 टंका कमिछि सेही भली 10 दिन रो मध्ये प्राइस चार्ट देखि दबा फेब्रुआरी 28 रे केते थिला मार्च 9 रे केते अछि देखंतु फेब्रुआरी 28 रे थिला एकाबेले 3,200 थिला एबे मार्च 28 रे अछि 2,899 केते कमिछि आपण निजे मध्ये कैलकुलेशन करि परिबे। सेही भली 1 किलोग्राम थिला 3,20,000 टंका फेब्रुआरी 28 तारिख रे 10 दिन पूर्व आ एबे अछि 2,89,000 माने भाबंतु पाखापाखि 30 रु 31,000 एबे सस्ता अछि रूपा दर ता सहित मध्ये आपण एउठु मध्ये जानि परिबे जे आगामी केते दिन भितरे आहुरी सुना दर रूपा दर बढ़िबो से विषय मध्ये जानिबा। चलन जानिबा एबे प्रथमे सुना दर आपण तो रूपा दर देखले सुना दर एबे अछि 24 कैरेट रो अछि 16,363 टंका 22 कैरेट अछि 14,999 18 कैरेट अछि 12,272 पूरा विस्तृत रे हम जानिबा जे प्रकृति रे केते कोन अछि। प्रथमे 18 कैरेट को आरंभ करबा 18 कैरेट देखुन जे अछि 1 ग्राम अछि 12,272 आज होछि 9 मार्च 2026 आज रो डेट 8 ग्राम रहिछि 98,176 आ 10 ग्राम रहिछि 1,22,720 100 ग्राम रहिछि 12,27,200 टंका गतकाली केते एस्टोडेट थिला आपण माने साइट रे मध्ये देखि देबे। ता सहित रहिछि 22 कैरेट दर केते रहिछि 1 ग्राम रहिछि 14,999 8 ग्राम रहिछि 1,19,992 10 ग्राम रहिछि 1,49,990 एवं 100 ग्राम रहिछि 14,69,900 ये हला 22 कैरेट रो दाम। 24 कैरेट सेही भली रहउछि 1 ग्राम रहउछि 16,363 टंका 8 ग्राम रहउछि 1,30,904 टंका 10 ग्राम रहउछि 1,63,630 टंका एवं 100 ग्राम रहउछि 16,36,300 टंका एटा हला आजिरो दाम भुवनेश्वर टोटल 9 मार्च 2026 मन रखंतु एस्टोडे रे केते रहितला आपण माने मध्य ए साइट रो देखि परिबे केते कोन सस्ता थिला। ता सहित आम जानिदबा जे 10 दिन प्राइस चार्ट केते कोन अछि देखंतु फेब्रुआरी 28 रु मार्च 9 भीतर केते अछि फेब्रुआरी 28 रे हम देखिदबा फेब्रुआरी 28 रे थिला 24 कैरेट सुनार दर थिला 16,871 किंतु एबे अछि केते 16,363 माने केते परिमाण रे सुना कमिछि आपण माने एउठु मार्क करि परथिबे। सेही भली मते 22 कैरेट रो अछि 15,465 थिला फेब्रुआरी 28 रे 10 दिन पूर्व आ एठी अछि 14,999 माने आज रो रेट केते सस्ता जी कैलकुलेशन मध्ये करदेबे। चलंतु आउ गोटे विस्तृत रे गोटे भलो डिटेल्स देखि दबा एई ऊपर प्राय कमेंट करछन जे भाई आगुरु केते थिला हमहु टी डिटेल्स कहबे कि देखंतु आमे डिटेल्स कहबा जे पाखा पाखी 5 रु 6 7 वर्ष तळकु आमे जिबा डिटेल्स देखै दबा
ବର୍ତ୍ତମାନ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16,593 ଅଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଥିଲା 20 ଦିନ ଭିତରେ ଥିଲା 16,267 ତା ସହିତ ସିଧା ଯିବା 6 ମାସ ମାନେ ଯୋଉଟା କି 180 ଦିନ ଥିଲା 13,648 ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 11,703 ଆଉ ଠିକ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 7,675 ଆଉ ଠିକ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 6,391 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 6,054 ଟଙ୍କା ମାନେ 6,054 ରୁ ସିଧା ବଢିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 16,593 ମାନେ କେତେ ଗୁଣ ବଢିଛି ଏଇ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାସ ରେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦର ବଢିଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ବିବାହ ଅଛି ବ୍ରତଘର ଅଛି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା 15,865 ଯୋଉଟା କି 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଉପରକୁ ବଢି ନାହିଁ ସୁନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ମୌକା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁନାର ଦର ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସବୁ ସୁନାର ଦର ବାହାରି କରିବା ଏସବୁ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ ହବୁ ତାପରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ କାରଣ ସବୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରି ଡାଟାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀକାଲି କଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଦେବେ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ